يكن له كفوا أحد. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما بيسد السلام كله يسابري. الحمد لله. أنفعوا أني أنبأ أنقرأ لمن كلا بلا كفني. أما فلسن من نسي أو بلا كفني ما. فلمي الله تعالى يا سوازي. Kadi Muhammadu Manto maka ke folie union je foli mi Allah Taala ya kere kere ka kenya siye ka dunsen ma makono arjina kono foli mi a foli la be barajini sabati soro mi malam na o kono mi baraji soro foli mi a kapsani foli bela ka foni Allah Taala e tidon ka son herma di awma aye an ke manto ka son herma e aklala fana ka folu ka son herma ke an ka foli kan ame Allah Taala fo foli la dante foli mina ni foli senman kofe neni aw ka fara ɲɔgɔn kan ni sali belebele kɔnɔ yan temu min dila an ma min ye sarakatu jariya ye Allah Taala ka mɛlɛkɛw bɛ nana ka ni temu kɔrɔfɔ an ye ni sigida selima na an baw ani an faw ni ye ala kɛra ka hadisa selimanba dɔ ye sallallahu alaihi wasallam a ko ko ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi ala ka dusabɛ da tele b'a kunna bɔ illa malakani yanzilani mɛlɛka belebele fila bɛ jigin ka bɔ ala Taala yɔrɔ a fɔla ko mɛlɛka fila bɛ n'an ye su ani tile mɛ ninnu fana ye mɛlɛka ye ala fana kɛlen bɛ ka ninnu bila baaraw de la ala ka lolonda olu bɛ jigin ka bɔ sana mɛlɛka fila nin bɛna na ka na sɔdakatu jariya yɛrɛ kofɔ an ye jara in don an ka walanda la ninnu bɛ jigin ka bɛn kun jumɛn ma ninnu bɛ jigin mɛlɛka fɔlɔ b'a fɔ a bɛ duwawu don a b'a ɲini ala fɛ ala y'a ka duwawu jaabi a kumakan ye mun ye Allahumma anti ala a'ti munfiqa khalafa ala biyelon kura ye ele ala Taala ka don na ala silama kɛtɔ wari bɔla kun ka madɛmɛni kɛ silama kɛtɔ sɔnni kɛla silama kɛtɔ sinji tugula silama kɛtɔ madrasa dɛmɛna silama kɛtɔ misiri dɛmɛna silama kɛtɔ balimaw la dumunina ala ne mɛlɛka bɛ min ɲini ala Taala fɛ nin tigi y'a sabati i kana da o ma dɛ a ye min di ala Taala ma i y'a falen hɛrɛ la min ka bɔ ka tɛmɛ a ka min d'i ma mɛlɛka fɔlɔ ka duwawu ye nin ye ala ka lolonda i bɛ geste kɛ sɔnni bonda kɔnɔ mɛlɛkaw bɛ kan ka duwawu k'i ye ka ala Taala dali i ye min bɔ k'a di ala ma falen ni tun ma di la min fanga ka bɔ ka tɛmɛ i ka dili kan o ye mɛlɛka fɔlɔ ka kumakan ye mɛlɛka filanan o b'a fɔ ko ala dili kɛ nin ma mun bɛ se ka taa la fa a se b'a ye ele b'i yɛrɛ dɔn cogo cogo ala Taala b'i dɔn ka tɛmɛ i kan mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ sali la yan fɛn fɛn lajigila i ka kɔnti la kalo nin daminɛ walama kɛmɛ la bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn mɔgɔ mɔgɔ kɛtɔ sɔnni kɛla ele yɛrɛ fana k'i ka sɔnni hakɛ dɔn mɛlɛkɛw ka kumakan belebele fila ma filɛ fɔlɔma bɛ duwawu k'i ye filanan ta ye mun ye mɔgɔ mɔgɔ banna ka sɔnni kɛ ala ni min ɲini fɛ i kana sabati don a ka sɔrɔ fina n'a fɔra ko anw yɛrɛ ka nafolo min bɛ ɲinina an bolo sɔnnibaliya nafolo la ko mɛlɛka dɔw bɛ duwawu kɛla anw ye duwawu juma nafolo min b'an bolo sabati kana don a la ala kana to baraka ye don a la ni silamɛw sela ka nin yɔrɔnin kɛ o ka kunkɔrɔ piti ye ka miiri ni mɛlɛka fila ka rɔli ma a caman na ne ni e ka sɔnni bɛ caya ka tɛmɛ an ka sɔnbaliya kan an baw an faw ni sigida tɛ se ka laɲɛnamaya si ma fo an ye danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ma filɛ k'a jogo ma filɛ k'a n'a ka sahabaw comportement ma filɛ sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf ni cɛ bɛ cɛ belebele kan cɛ ma minnu lasabara a dinɛ kɔnɔ dɔ la
Madina mafanime dondo fonyo be kanga mankabo Madina kaw danimo ka sokono bela ka foni dusukum mafanime Madina kaw ka bambando me poussière be kanga do Madina kono poussière ko fe Madina kaw ka nyogo me yiri kaw de o ko fanime marchandise la nyogo me be kanga do Madina kaw bola ko belebele do labor la Madina kaw bola ka maflali ke pambe fe o nyambe muna o nyame melekaw o nyame nyogome la nyogome ko fani me doni na marchandise la Madina kaw bola ka maflali ke parce que lani tumo ka sokono o dusu susmani me ala kara muso sin mamba Aisha radiyallahu anha Aisha floye mankame Aisha fana ka bako yala mune kani me ka laburi Madina kambe Aisha ko kilo fana nye bo atanyala ko mi me kangake a mankam bola toroya sila Madina ma Madina ka be bola Madina ka ka nyogome le na to ye nyogome be ko fan me donina Aisha bola Aisha fana nya nyogome ni nyogome jonka nyogome mi mankan do la Madina kono fa ke la sababu ye Madina ka bola kana fleli ke Abdurrahman bin Auf ala kara ka sahaba bele dole dole ka nyogome le te sallallahu alaihi wasallam Madina ka ba ko yala Allah Ta'ala be sen nafolo belebele ni dila mo ma chogo di kaba fana kan ni nafolo bugu kaba fana ni nyome kelengele na be ko fan me marchandise la Aisha ko ko Abdurrahman ka nyama olete ala kara ko jamin do to arjina kono habwa to be do arjina kono nyami alete do arjina kono nyama abe do arjina kono ma adunya ni to do nyate kele Abdurrahman tumina na ala kara ko makan ko Aisha yenu fominga ale yere ka kan nyome mafle kan nyome jama mafle Madina ka bola kan makaba nyome la nyome ni fani me donina do ko sabumiya nyome kema worondla do yere ko ka chano be ayislama mafle Madina ka ala karam muso senma makam mafle ale kala sababu ye ale nyama kala sababu ye nunu besela ka ko ka sokono tum mafani mo ka sokono alloni tola e kwai nyome ni bidi Allah Ta'ala akan nafolo akan tono aya bela ka funi faranyunga ka di Allah Ta'ala atakbir sali min kono aw nya yere mafle be ki yere no Allah Ta'ala ka be don ka tle yere ka ko aw ni nunu le joto Allah Ta'ala ka kiti kene ka ne joni me Abdurrahman ba polo korota kiyama lo ala da nima ala ne tiena kan nafolo be dile Allah Ta'ala ma parce que c'est là ka mo la bo kan nyaw me manga e mo la bo ambaw ani anfaw Umar bin Abdulaziz nunu yere ko sahaba wiye olu fana ye sahaba ka tewali mafle barala ka to islamaw nyefe islamaw kan nafolo sabati me somi kono nafolo fala an nafo Umar wiye ko alala ko islamaw kan nafolo be bomina sanu ka jala nafolo ka jala ako ko ko islamaw be kongola ko islamaw kan nafolo be bla bomina o fanime aw ye nafolo bo desebato be sokona ka domini da bema nafolo tala ta latlan desebato bela o segina kana kwanye nafolo latla e kwali bi ko nafolo ko be akoma aw ye chabana o mafle chabana minu be sokono aw ye nafolo do mo be furuke nafolo dila chabana o be ka furuka o nana kana soro ko islamaw nyamo albi nafolo chama le bongono akoko awye nafolo labo fere tani minu be awye nafolo di orphelin bema o yeso kono la mafla fere tani me o ye nafolo la globela o segina kana ko islamaw nyamo ko nafolo be alisi akoko chogodi wala ma awte nafolo la nyama do awye mafla like muso na tia fatula awye nafolo la nu kelengene nambela o ye nafolo la nu bela o klala fana kana soro akoma aw ye maflali ka sokono julu be mo la na tesera ka dulu sara aw yo bela keni ko debo ko ka dulu be sara o ye julu menetu mafla sokono o ka julu bela ka foni sara islama watu te kelena o segina kana soro ko islama nyamo julu tuno mo wala anya bela ka foni ka dulu sara ko mo site ko Umar bin Abdulaziz akoko aw dari mala ko aw ye beso
ko wallahi ye mo ko fo nafolo di la bema a bɛɛ fana ni la wasala a ko ma aw ye nafolo ta ka taa don bimbiriw la ka taa don kabaw la ka taa don ɲɔw la ka taa don malikisɛw la aw y'a san ka taa bila kuruw sanfɛ kɔnɔw fana b'o harijɛgɛ ta nafolo dɔ la kabaw ni bimbiriw ni ɲɔw la ko kɔnɔw fana ɲɛna ka na dodoma la kiyama lɔn a kana na fɔ ko Umar bin Abdul Aziz ka tile la ko bɛɛ lajɛlen ni la wasala ko kɔnɔw dɔrɔn kɔnɔw fana y'o ta t'a la a ma d'aw ma aw ye nafolo dɔ ta tuguni jɛgɛ minnu bɛ ji la aw ye taa ka taa suman nafili ji la jɛgɛw bɛ se balola la suman t'a la tuguni ka taa kɛ ji la jɛgɛw fana sela ka balo nin na ko anw ni ninnu de cɛ belebelew jɔtɔ kiyama kɛnɛ kan an faw ni an baw n'a fɔra ko ka sɔnni kɛ sɔnni min kɛtɔ ne ni e bolo imamu tɛmɛnnaw de ka nin sɔnni min don ɲɛsigi don k'i yɛrɛ makɔnɔ n'o tɛ i t'a kɛla danfɛn fosi kosɔn an balakaw sanidɔlaw nin ye kisa belebele ye nin kisa n'a kɛla ka sani to muso min fari la a y'a lamɛn dɛ n'a kɛla ka nafolo to muso min ka portefeuille la ni nin kisa ma kɛ sababu ye i ma diɲɛ a dɔn k'a fɔ k'i tɛna diɲɛ na nin ye karamɔgɔ muso belebele dɔ ye a ka wajibili kɛnɛ kan a ye wajibili kɛ ka wajibili kɛ a ko ko aw ye Alahu Taala sɔn aw ye Ala sɔn fɛn fɛn bɛ aw ka saki la aw bɛɛ y'a di Ala ma musow nana k'o ka sakiw dayɛlɛ ka sɔnni kɛ muso kelen sigilen bɛ yen se foyi t'a ye se foyi t'a ye muso ka mafilɛli kɛ bɛɛ bɛ kan ka sɔnni kɛ se tɛ ne ye n ma lamɛn min kɛ muso ka kɔnɔ min b'a kan na muso k'a ka kɔnɔ bɔ a kan na dogobolo ma a y'a ka kɔnɔ bila a bolo ne bololakolon kana taa ka taa sɔnni kɛ fo ni Alahu Taala ka diinɛ ma dɛmɛ muso y'a ka sani bila bɔrɔ la fisabililayi ba min kɛla sanu le tala karamɔgɔ muso bolo k'a bɛ taa falen siyaku fɛ yen a sera ni sani ye siyaku fɛ yen k'a bɛ sani falen a ye sani na bɔ min kɛ sani kuru bɛnna sani kuru min bɛnna a bɛn min kɛra ja sɛbɛden dɔ bɛ sani kuru kɔnɔ karamɔgɔ muso ka sɛbɛden mafilɛ ka sɛbɛden kalan ja fɛn min bɛ sani kuru kɔnɔ sɛbɛden min b'a kɔnɔ ja setana baara de kɛla muso ka sani na ja sani min muso kana taa kalama karamɔgɔ muso ka sani dayɛlɛ sɛbɛden dayɛlɛ karamɔgɔ baara min kɛla kama ka cɛbalaya to a n'a cɛ kana se bɛnnaɲasi ma karamɔgɔ muso kabakoyala a kabakoyala e de bɛ se cogo di i baarala fɛn min na o bɛ se dila e ma cogo di e bɛ se joli kana il y a des cadeaux empoisonnés dɛ tous les cadeaux bɛɛ tɛ cadeau ba ye dɛ muso ni seginna ka na wajibili kɛnɛ bɛrɛ kunna a ye nin muso latini a ye ko bɛɛ kɛ ka bɔrɛ muso la ko wolo na fisabililayi la e ne k'i ka sani kuru di mais kabakoko dɔ yela n ka ko la n taara sani falen min kɛ n ye fɛn dɔ y'i ka sani kɔnɔ ala la a ye kabakoya kosɛbɛ ko ala la ɲɛfɛ y'a fɔ n ye muso ka kasi daminɛ karamɔgɔ muso y'a ɲininka min kɛ ale ye kasi daminɛ karamɔgɔ muso yɛrɛ m'a la a bɛ kasi la mun na mais muso fana bɛ kasi la min na ale ka kasi kan ni karamɔgɔ muso ka ɲininkali tɛ ɲɔgɔn sira la a ko n balimamuso ko ne y'a furu san 10 ni kɔ le ten wallahi ni n gɛrɛla cɛ la a bɛ komi n ye bole mun yɛrɛ ma ka gɛrɛ n cɛ la ni cɛ fana gɛrɛla n na a bɛ komi bole bɛ ne la n cɛ bɛ gɛrɛ ka bɔ n na ne m'a lɔn ka mun kɛ n cɛ la n cɛ m'a lɔn ka mun kɛ ne la hali kafoɲɔgɔnya anw bɛ san 10 ni kɔ le la kɛ kafoɲɔgɔnya kun t'an ni ɲɔgɔn cɛ mais kabini ne bɔra wajibili kɛnɛ kunna don min y'a fɔ ko fisabilila ne ye n ka farimasani d'i ma wallahi ne y'o kɛ min kɛ n donna so kɔnɔ i b'i kali k'a fɔ ko n cɛ ye n furukunu de At-takbir. ja baara jugu kɛla k'a di muso ma a t'a kalama ja tuma dɔ muso yɛrɛ ka sani tun bɛ basi yɔrɔ mɔgɔ jugu dɔ taara ka taa fɛn dɔ don a la muso t'a kalama ja sanikɛlaw bɛ muso kana a bɛ kan k'a ka ɲɛnamaya kɛ ni sanu ye sani min kɛla sababu ye ka cɛbalaya don a n'a cɛ cɛ mais muso ka saraka bɔli a fɔ min kɛra fisabilila
Amiriya mata fen fosila aya ka sani bo ka di Allah Taala ma Allah Taala ko ko ni fen fe dine Allah Taala ko son titoy mi latanga sani di min kala muso bolo kada kan fe min kadi ni yo di Allah Taala ma ala bi latanga Allah Taala ye muso ni latanga kada ka sani di le ma ni baratu jolle be kala bi on silamaw la te wala kalama ko saraka be do adamadi ni fitna ko chamante saraka be anka banaw furake saraka be an harjigo daere be yalaw est ce on kenime ka saraka bo ko mi saraka be fara yito mi ambala kaw anen yoroni la tanga muso belebele do be silama muso adew wala kata silama ya kungorota yoro adew nana rume ngolo ademe kasola sanyirika ata denga nouvelle fois kalama muso be kuwo ke su ani kile mais muso ka kuwo ko fe muso ni kasaraka botu mancha muso le ya ka dumini na ben londo ka ke to ka dumini kala dalli kala do nana lo muso kuna ko fi sabilillah muso ya ka suma mafla ya ka dumini mafla dumini ni kadale ado fana ye dumini laben ko mana ta dumu no ya ploma adiyana ka dumini ta ka di desabato ma abana kodi dumini dili ko fe ala wallahi mi tali ala ndemi me kasola ni reta ni gal foy kalama ala mi tali yendemla muso kan saraka bominge ka do ke saraka bokko fe adaw menani me rume jamana kono o chama mba islamo menani me sheni me denja sena muso ka do ko fe ala taala sheni ko den sena mo kene ko garde ko no kante sona muna sheni bola esena mabato sena o klala ka sheni do sena ko sheni bola la o klala ka sika ka sheni bola sena o luko ko ni to ko kwansa e kwanye tanka karamo manyininga tuma do alebena ni korofo anye o yo ka karamo belebele do manyininga ko alala ko kasodo ne be ambuloni sheni ma besena me keleme sheni ma sena nanya do ala sheni me sika ba sena karamo cha nyininga ni folo min ke kasodena ko eske ibabe yo kasoden ko karamo cha ma bombabe ko wallahi nimbaye here ko dole ke ala yen wati no ala wala ko so shani de sala do asina ko awiya bla kadaka abaye barake ala taala e barami fanga kabo ka sumambo ayero koro ka dinni ngalam sumandoro na folote me sumandoro yalo aw mese wasulani bara dumay sini ko ala aw fana kan ni ke e ko son dine aw ka baraye anya min kani ikhlasu ye ka didini rere la muso ye sani boka Allah taala ka dina madem muso ye sani boka misuru madem madrasa sunni rala anan ni ye maflali ke kalkuli yera koloma mo munu ye salita ni jannatul firdausi ni ye sali ni mafle francisco kono sali ni asonga be chaya ko ye wardo sumana ka islamaw nana kana woleli jabi na woleli ni jabi an kaka ka keni jabi maye bado makube demeni mina an kelengele na bela ka foni fe an bayan di ka an seko ke ka dili ke ka Allah taala ka dina ni madame ka fanyali ko madi an bela ka foni Allah taala bula la kala an faw ani an baw musoni ka kisa ninye ayero kunna tanga ni saraka boliye ni kunya nyona be ni ekelengele na beka ala aynu haq mo ka fleli jugu chunado dabari jugu angana lala me chunado de dabari jugu be sekela ika mata kalama ko jugu be sekela ika kalama me tumado eketo mindila Allah taala ma ini bisukuje wallahi Allah taala bi la tangalila mi fanga ka boni la tangali bela ka boni na fala ko fi sabilillah ikana maflali keda fi sabilillah aboka di Allah taala ma ni diliye idusufu sona deli ma ala kara ko saraka ka nyuma ole saraka ye ikato min bola fanga bila kenya bila ayati lotila ka be fole ma ko saraka ka nyuma ala kara nana kana bo bilal ma sallallahu alaihi wasallam ala kara ni bilal be barokela ka sokono ole ka ko an ka kara mo ma e ne kara mo to ye déplacer ka tanka kala ndo fe ka barokena ye ala lante dioma ni tu e kila ka ba
Voilà, non, Amadou, les micro flanabe. Vraiment, Nikami, Almami, Baba Moubia, Kumalame, Mousso, Baba Oule, Moutou, Fola, Oule Koso, Dembatri, Mousso, Mouebena, Biafima, Meiteto, Mousso, Sarakabo, Imam Bashirika, Mousso, Tuma, Yeren Ferraka, Konma, Mika, Ouriye, Oka, Guinness, Rokoso. Imam Sisse Suleiman, Fonanana, Kuma, Sarakaboka, Kalibi, Melwetara, Hedira, Ayetara, Biru, Ruhuma, ma kolonte tume Imam Sisse Moufayene, Farafun Koso, Madina Kauka, Koloni Datu, Mayorogo, Dulo Balo, Koloni Datu, Mukoso, Panem Farafun Tala, Madina, Weta, Koloni Bogota, Kinikala di Musodoma, Dunkola, Dusoro, Wala, Kolon Datuna, Madina Kayre, Rebe Koloni, Roka, Mola, Mokana Barake. Donc nous les Sarakali, donc vraiment, Madina, Allah Ta'ala fait. Imam Diané Barakouma bien fort. En Parika, dans la estimation son Sani, c'est dans les 3 000 € à 4 000 €. Quand on a 2 000 €, il faut compter une dépense de 6 000 €. Alors, notre objectif, c'est 15 000 € quand on a son bloc à ordinateur, 15 000 €. En dégâts, voilà, il fait me dire à la côte d'Akuna, on est pas encore là, on est pas là. Saraka bo abe hele biworo mlade sabaka da slama saraka bo abe do mo ni kodugu biworo no le fe saraka bo be frandane ko qawlun ma'rufun mwaka nyima do fo mo nyene wole kansa ye saraka di mo do makabaka da jazine le makiye de kuma wo mo de saraka aya misiru ko la nu mamu di ika dala le mai ka yira ni dola ya dine tala boro tuguni Imam Bakole fo bara namake anake khalisa lillahi ala kulli kusur ayeka damna wajibi kalawma nenu wana wajibi kalate mo be diretira ile be diretira ikili la waso ki antine delede ki amando wajibi kalawna na laburo idumi ya direti bankram lolo ile be lahu la ka jen koso nga ala no koso ala ba fa imake ne koso ne itu makela le ko bia fo ki nwote ya li dire madi madina ko na ki amalo foete do le ko so na me bara ka ala kelen ko so ala ne be sarani ka ala saraka gina ala mutela bara na make amaka ala le ko so ala un lo ni beni ka organize